Amafa Technologies of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3D एग्जाम में इंशाल्लाह एनिमेशन को पढ़ेंगे। तवज्जो से स्क्रीन पर देखें कि जब भी हम प्ले पर क्लिक करते हैं तो जो भी एनिमेशन होती है वो चल रही होती है। जैसे कि आप इसके व्यू को देखना समझ चुके हैं कि इसके व्यू को कैसे देखेंगे। देखें, ये सारे ऑप्शंस का आपको बखूबी इल्म है और ये आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आज बात करेंगे हम एनिमेशन की। तो देखें, एनिमेशन का एक टॉगल ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी है, और अगर आप एनिमेशन को ऑन करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस भी हमारे पास मौजूद है। कंट्रोल प्लस स्पेस की मदद से भी आप चाहें तो एनिमेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी एनिमेशन में इस्तेमाल होने वाले किसी भी कैरेक्टर्स को अगर चाहें तो उसका बेवल वगैरह एक्सट्रूशन वगैरह कम कर सकते हैं और फिर चाहें तो चला सकते हैं। देखें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो एनिमेशंस इस्तेमाल की जाती हैं वो कैसी हैं और कौन कौन सी हैं। अगर आप बैकग्राउंड पे डबल क्लिक कर लें, जैसा कि आपको बता दिया गया है, तो देखें हमारे पास यहाँ पर एक कलर की विंडो है जो कि बैकग्राउंड के हवाले से आ जाती है। देखें, जो चाहे बैकग्राउंड रख लें, अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एरियल ब्लैक कर लें या और कोई ले लें। देखें, जो टेक्स्ट आपको पसंद हो, अवेलेबल हो, वो आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। देखें, और उसके अलावा देखें अगर आप चाहें तो उसके कैरेक्टर साइज वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। हम इसको 100 ही कर लेते हैं वापस, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखें, अगर हमसे ये कहा जाए कि आप कोई एनिमेशन इस पर अप्लाई करें, और एनिमेशन में भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये हमारे पास साइजेज हैं, इनके बारे में आपको बहरहाल बता दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ जाएं और 85 कर लें, कम है तो फिर आप 120 कर लें। देखें, ये स्टाइल है हमारे पास, देखें इस तरह से, ठीक है ना। तो ये स्टाइल भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो शेडो वगैरह भी ऑन कर लें। ये सारे ऑप्शन तो बहरहाल आपको बता दिए गए हैं पिछली क्लासेस में, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जाके हमने कहा कि उस पर हमें एक लाइट चाहिए और इस लाइट को हम चाह रहे हैं कि वो ब्लू कलर हो। ये लाइट हमारे पास है, हम चाह रहे हैं कि ये येलो कलर हो, ठीक है। कोई और भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, देखें, अब यहाँ आके हम ये चाह रहे हैं कि इसको आप लाइट ब्लू या फिर इस तरह से यूज कर लें। देखें, ये हो गया ना। अच्छा, अब होता क्या है कि देखें, एनिमेशन जब की जाती है तो हमारे पास एनिमेशन का पूरा पैनल है। यहाँ से हम एनिमेशन के प्रीसेट्स को इस्तेमाल करते हैं। देखें, लाइट को ऑफ कर देते हैं हम, तो देखें ये सिचुएशन आती है। लोड टेक्सचर में जब हम जाएंगे ना तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टेक्सचर्स दिए हुए हैं, जो पसंद हो आप वो ले लें। देखें, ये अगर पसंद है तो आप ये ले लें, कोई मुश्किल नहीं है। देखें ना, ये देखें फॉन्ट हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, हम इसको कम कर लेते हैं, वापस 100 कर लेते हैं। देखें, ये 100 हो गया। अब भी कट रहा है थोड़ा सा, मेरा ख्याल है तो 90 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें हम इसे इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचर पसंद अगर नहीं आ रहा अब भी, तो फिर आप उसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं और इसको कहते हैं कि भाई हमें कोई और टेक्सचर दे दो। ये वुड स्टाइल देख लें अगर पसंद आता है तो। ये भी अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो ये स्टाइल देखें अगर ये अच्छा लग रहा है तो। और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कोई और कलर ले लेते हैं। ये भी कलर है, ये भी स्टाइल है, देखें ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल अब एनिमेशन की बात हो रही थी, तो एनिमेशन का पैनल हमारे सामने है। देखें, अब आप चाहें तो एनिमेशन को यूज़ करें। भाई, एनिमेशन को यूज़ करने के लिए देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, ये जो एनिमेशन है सिंपल सी स्क्रॉलिंग की। अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं तो ये स्क्रॉलिंग है, ठीक है ना। और एक होता है स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, आएगा भी और जाएगा भी। अच्छा, हम एक काम और भी कर लेते हैं, और वो ये है कि हम एक ही टेक्स्ट लिखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बहुत सारे ना, तो हम एक काम करते हैं कि टेक्स्ट एक ही लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं और एक ही टेक्स्ट कोई भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ माफा, बस। अब देखें ये आ गया, ठीक है ना, एक ही टेक्स्ट है। हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा से इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। देखें, अगर आप चाहें तो थोड़ा से इस तरह स्टाइल से नजर आया आपको। एक चीज होती है हमारे पास फ्रेम पर साइकिल, और एक होता है फ्रेम पर सेकंड। दोनों में क्या फर्क है जरा तवज्जो से देखें। इस वक्त फ्रेम रेट क्या है, देखें, फ्रेम पर सेकंड 25, यानी ये जो मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, तो ये एक सेकंड में 25 फ्रेम इसके अंदर मौजूद है। अगर आपने इसमें 50 फ्रेम कर दिए, मिसाल के तौर पे हमने कहा 50 फ्रेम्स कर लो, तो देखिए स्पीड बढ़ गई ना, क्योंकि अब सेकंड एक ही है
لیکن اس نے 50 فریم پڑھ کر ایک راؤنڈ پورا کرنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈبل ہو گئی اسپیڈ, کیونکہ فریم ڈبل ہو گئے. اگر آپ یہاں جائیں اور 100 کر لیں تو دیکھیں پھر یہ اور زیادہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں جا کے اس کو مثال کے طور پہ ہم نے 500 کر دیا, دیکھیں تو پھر یہ ہوگا. تو بہرحال اتنا زیادہ نہیں کرتے, لیکن یہ کہ اگر آپ 5 کر لیں تو دیکھیں اب 1 سیکنڈ میں صرف 5 دفعہ یہ یعنی کہ 5 فریمز کو پڑے گا. لوپ کر دیں گے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ کتنے ٹائم چلے, یہ 5 دفعہ چلے, 6 دفعہ چلے, آئٹم جف بنائے گا, اسے ایکسپورٹ کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. روٹیٹ 1 جس طرح سے آپ نے پڑھا اسی طرح سے روٹیٹ 2 بھی ہمارے پاس. یہ دیکھیں اب روٹیٹ 2 میں کیا ہے, روٹیٹ ہی ہو رہے ہیں مگر روٹیشن کا ایک دوسرا طریقہ ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک کریکٹر روٹیٹ ہوگا. بہت زبردست اور بڑا پیارا آپشن ہے. دیکھیں نا اب یہاں آ کے آپ چاہیں اگر تو پھر اس کی روٹیشن کو چینج کر لیں. دیکھیں یہ دیکھیں یہ اسٹائل رکھ لیں. ایک کوالٹی یہاں اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کام کرتے ہیں کہ یہاں چلے جاتے ہیں اور جو اس کا فریم ہے نا اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں, ہم 40 کر دیتے ہیں, اسپیڈ تھوڑی کم ہو جائے. اب دیکھیں یہ ایک اسٹائل ہے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ گھومے, اس طرح گھومے یا پھر اس طرح گھومے یا پھر اس طرح. اب یہ تو ہے نا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اس کی لائٹ پر بھی کام کرنے کی سہولت اویلیبل ہے, اور نہ صرف ہم اس کے لائٹ پہ کام کریں گے بلکہ دیکھیں ہم اس کی لائٹ کو روٹیٹ بھی کر دیں گے. دیکھیں اب ہم چاہ رہے ہیں لائٹ کی روٹیشن بھی آ جاتی ہے. دیکھیں لائٹ آپ نے یوز کی نا, لائٹ آن کر کے دیکھیں آپ, دیکھیں لائٹ بھی موو ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں نا اینیمیشن. اب لائٹ اینیمیٹ کس طرح ہو, یہ اسٹائل چاہیے, یہ اسٹائل چاہیے یا یہ اسٹائل چاہیے, دیکھیں یا پھر یہ چاہیے, کیا چاہیے. لائٹ بند کر کے دیکھیں اب اس کی فلیش جو آ رہی ہے دیکھیں. اچھا اسی طرح سے دیکھیں آپ پل سیٹ میں آ جائیں, یہ ہے پل سیٹ. اچھا ہم لائٹ کو آف کر دیتے. پل سیٹ میں دیکھیں شرنک پلس گرو, یہ دیکھیں شرنک پلس گرو, گرو پلس شرنک, صرف شرنک صرف گرو, ٹھیک ہے. اسٹائل کیا ہونا چاہیے, گرو ہی کرنا ہے مگر کس اسٹائل سے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح سے ہمارے پاس پل سیٹ 2 بھی ہے. دیکھیں پل سیٹ 2 میں بھی آپ کو کیا چاہیے, دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اسٹائل بھی الگ ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں تو فیڈ لے لیں, اوپیسٹی, فیڈ ان کرنا ہی یا فیڈ آؤٹ یا دونوں, یہ دیکھیں دونوں ہی ہو رہا ہے, فیڈ ان بھی فیڈ آؤٹ بھی. اور دیکھیں یہ اسٹائل ہے. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں ایک چیز ہمارے پاس اینیمیشن پکر. اینیمیشن پکر میں بنے بنائے کچھ پریسیٹس دیے ہیں اس میں. دیکھیں ایک تو یہ ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنا زبردست اسٹائل ہے. دیکھیں ایکسٹرا اسٹائل ہے, دیکھیں یہ لے کے دیکھ لیں آپ, یہ ایک الگ ہی اسٹائل آ گیا. شرنک گرو پلس اسٹائل, جو چاہیے آپ لے لیں. دوسرا اسٹائل یہ ہے, دیکھیں یہاں دکھ رہا ہے نا آپ کو, یہ بھی ایک اسٹائل ہے. دیکھیں اب اس میں سے آپ کو کیا اینیمیشن کرنی ہے, دیکھیں جیسا چاہیں اس کو استعمال کر لیں آپ. اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں تو پھر اینیمیشن پکر میں آ جائیں اور یہاں دیکھ لیں, یہاں دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں آپ, یہ دیکھیں بڑا پیارا اسٹائل ہے. اب اس میں آ جائیں آپ, یہ دیکھیں ریپل اسٹائل, اور یہ دیکھیں فیڈ اسٹائل. دیکھیں تو اس طرح سے یہ اسٹائلز آپ یوز کر سکتے ہیں. شرنک گرو بھی کر سکتے ہیں, دیکھیں اس طرح سے گرو شرنک بھی کر سکتے ہیں. ویو چینج کر سکتے ہیں, اس کی ہم نے کہا 50 کر دو, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا ویو زیادہ کر دو, 200 کر دو, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو منیمم ٹیکسٹ سائز یا 50% آپ 100% کر لیں. دیکھیں تو 100% میں پھر اب یہ ہو رہا ہے لیکن دکھ نہیں رہا. ہم نے کہا منیمم سائز 10% ہوگا اس. یہ دیکھیں کتنا چھوٹا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں سمجھ رہے ہیں نا. اور ہم نے کہا نہیں 20% کر لو, تو یہ دیکھیں تھوڑا بڑا ہو رہا ہے. اس طرح سے ویو بند کر دیتے ہیں ہم. دیکھیں اگر ویو بند کر دیں گے تو یہ اسٹائل ہوگا. اس طرح سے آپ اینیمیشنز کے یہ اسٹائلز انشاءاللہ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. بس اس کو توجہ سے سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کی ایکسپورٹنگ وغیرہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ مووی وغیرہ کس طرح بنائی جاتی ہے.